हेलो पिलामाने गुड मॉर्निंग वेलकम टू मेहर क्लासेस। तो आज आम कौन पढ़ा ना 9th स्टैंडर्ड रो लाइफ साइंस जेनटा कि आमर अच्छी कौन ना विश्व महामारी परिचालन मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक्स बुझेगा। देख विश्व महामारी परिचालन पर कौन कौची ना देख बीजाणु भूताणु कवक एककोषी प्राणी कृमि इत्यादि जीवों द्वारा साधारण लोक जनसंख्या आउ कौन कही ना गोष्ठी राज्य और देश में विभिन्न प्रकार माने रोग कराई ये सब बैक्टेरिया गुड़ा कौन करती ना जनसमाज रे प्रदूषण सृष्टि करी व्यक्ति मानू बा जनसंख्या को बा साधारण लोक को कौन कहते ये ना रोग से पकाती विभिन्न प्रकार रोग ना यही रोगजनक बा रोगकारकों द्वारा सृष्टि होता रोग गोष्ठी समुदाय मध्य साधारण प्रभावी सीमा स्तर तले रही है। जेहेतु यही रोग गुड़ाक कौन हुए ना आस्ते आस्ते व्यापी थाए गोष्ठी समुदाय मध्य आस्ते आस्ते व्यापी थाए तेणु ये कौन हुए ना यार प्रभाव सीमा स्तर तले रही है आस्ते आस्ते ये जेहेतु व्यापी थाए किंतु सडन जदि व्यापी जाए कौन ना सीमा स्तर ऊपर को ये पलि गोष्ठी समुदाय मध्य खूब कम संख्यक लोक निर्दिष्ट संक्रामक रोग द्वारा आक्रांत होते है ना जितेबाला गोष्ठी समुदाय जो गोष्ठी जो लोक मैंने रोते गोष्ठी समुदाय मध्य कौन हुए ना खूब कम संख्यक लोक बोले संक्रामक रोग में आक्रांत होते है से रोग प्रति साधारण जनता और जनस्वास्थ्य विभाग विशेष गुरुत्व दे न था किंतु मझिरे मझिरे जनसंख्या मध्य केतेक संक्रामक रोगर आविर्भाव व्यापक भाव होता है बुझेगा ना कौन कहला जेहेतु गोष्ठी समुदाय यही संक्रामक रोग गुड़ा कम मात्रा देखा जाए कम संख्यक भाव में देखा जाए तेणु सरकार कौन करती जनस्वास्थ्य विभाग कौन करे एमान एत गुरुत्व दिए ना है आउ कौन हुए ना मझिरे मझिरे जेहेतु जनसंख्या जो संक्रामक रोग व्यापी जाए जिते बड़े जनसंख्या मध्य तो सेतेबेले देखिए एमान दृष्टिगोचर हुए आउ दृष्टिगोचर हुए माने कौन ना मझिरे मझिरे जो जनसंख्या भितर संक्रामक रोगटा जो व्यापी जाए बहुल भाव में सेतेबेले कौन हुए जमती आमर एबे कोरोना व्यापी गला है से कोरोना भली जितेबाला एमती व्यापी जीव लोक मान तापर जाकि सरकार नजर पड़ी था भल भाव में संक्रामक रोग कहले कौन बुझुछ पिले ना जो रोग गुड़ा बीजाणु भूताणु कवक एककोषी प्राणी कि कृमि भली एमती बैक्टेरिया मान द्वारा गोटे व्यक्ति ठारू आउ गोटे व्यक्ति पाखक से स्पर्श वायु जल खाद्य माध्यम व्यापी जाए है से रोग को आम कौन कह ना संक्रामक रोग बोली कहवा बुझीगला। आउ कौन हुए ना देख बेले बेले पोषकों शरीर में रोग गुड़िकर नवोद्भवन हेबा द्वारा नुआ स्ट्रेन सृष्टि हुए बुझीगला। नुआ स्ट्रेन जितेबाला सृष्टि हुए सेगुड़िक कौन कहे ना सेगुड़िकों द्वारा नूतन लक्षण प्रकाश करुवा रोग होता है बुझेगा। जितेबाला पोषकों मध्य नुआ रोग उद्भावन सृष्टि हुए नुआ रोग सृष्टि हो जाए है सेतेबेले स्ट्रेन सृष्टि हुए एवं से स्ट्रेन कौन करे ना नूतन रोगर लक्षण गुड़ा से प्रकाश करे एपरी आविर्भाव होता रोगर प्रभाव द्वारा स्थानीय जनसाधारण एवं एपरिक विश्व जनसमुदाय प्रभावित होता है जितेबाला यही रोगटी आविर्भाव हो जाए स्थानीय जनसाधारण उपर यार प्रभाव पड़ी जाए तो सेतेबेले कौन करती ना विश्व जनसमुदाय से मध्य प्रभावित होती आ कौन हुए ना संक्रामक रोगर प्रसार आधार रे यह निम्नलिखित चारि भाग व्यक्त करी कौन कौन पिले देख ना गोटे हूँ विक्षिप्त संक्रामक रोग स्थानिक संक्रामक रोग आउ महामारी आउ गोटे हूँ विश्व महामारी एबे ए चारोटी कौन कही से संक्रामक रोग जो प्रसार लाभ करे ता विषय आम ए बुझा देख ना विक्षिप्त संक्रामक रोग कौन जेनटा कि आम कहते कौन ना स्पोराडिक इनफेक्शियस डिजीज जितेबाला गोटे रोग एक जनसंख्या
ବା ପପୁଲେସନରେ ଅନିୟମିତ ଓ କ୍ୱଚିତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାଇରସ୍ ବା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ନଥିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ରୋଗଟା ହେଇଥିବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା। ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନା ଗୋଟିଏ ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଦେଖିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଛି ପୁଣି ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ କଲେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସେହି ରୋଗ ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ରୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ଏମିତି ସେହି ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରି ଯାଉଥାଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଟା, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ରୁହନ୍ତି, ଯେତେ ଜନସମୂହ ରହନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗଟି ସ୍ଥାନେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିବା। ମହାମାରୀ ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଇଛି ଏପିଡେମିକ୍। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଏପିଡେମିକ୍ ବା ମହାମାରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଶା ଆମେ କରିନଥିବା କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାରା ଏରିଆଟାକୁ ସେ କଭର୍ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦେବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମହାମାରୀ। ବୁଝିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମହାମାରୀ। ବୁଝିଲା। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବୋଲେ ମନେ ରଖିଥିବ।